ମୋ ନାଁ ଆଶିଷ କୁମାର जेना घर कालियापाणी। हाँ समस्त मोर नमस्कार। आज गोटे आमर विशेषकर जो ओएमसी कंपनी जो पोष्य ग्राम करिछि कालियापाणी और सुकुनी ग्राम को लेकिन तार समस्या जो पोष्य ग्राम करिछि तार लोक मानकर जो गाँव मौलिक समस्या अच्छी से लोक मानकर समस्या नहीं कि आसिक अभियोग करते सरपंच पाखे तेणु सरपंच माध्यम ओएमसी को गोटे लिखित दि जाइथिला से गाँव मौलिक समस्या किपरि पूरण कर काम करी से आज ओएमसी ऑफिस को पंचायतवासी सरपंच माध्यम भेटार प्रोग्राम थिला। दुखर विषय काली राति प्रशासन तरफ ओएमसी कंपनी तरफ मिलित भाव में यही कालियापाणी अंचल को 163 धारा लगा जाइए। 163 धारा लगे समय माने समय आज आमर जो ग्रामवासी जावा कथा कि सरपंच माध्यम जावा कथा आज बातिल होती। मुझे दृढ़ निंदा करुच्ची कारण लोक मानकर जो समस्या रही कंपनी मान सहित मैनेजमेंट सहित आलोचना होता जहाँफल कि जो पंचायतर जो कंपनी मान द्वारा जो डेवलपमेंट काम होता तांकर जो मौलिक समस्या रही पानी हो इलेक्ट्रिक हो स्वास्थ्य हो शिक्षा हो तार व्याघात घटुची। गोटे साधारण ये लोक मान स्वर को मु भावुची चपा जाऊँगी। तेणु साधारण लोकंर स्वर जो गोटे क्या कहवाई गला बेले सरकारी माध्यम एटा 163 धारा लगे स्वर को चपाई मुझे निंदा करुच्ची ठीक लगला नहीं मत बहुत निंदा करुच्ची। जनशुणाणी बा पुलिस सभा करुच्ची ताकू आपण माने केमिति देखिबे? निश्चित यार प्रभाव निश्चित आगामी दिन में पड़ो। साधारण लोक मैंने निश्चिंत विरोध करेंगे। साधारण लोक जिते साधारण लोकंर समस्या ये कंपनी मैंने शुणुना सरपंच माध्यम से अभियोग करते ताकू चपा जाऊँगी। तेणु निश्चिंत आगामी दिन में यार दृढ़ विरोध करा जीवो। नमस्कार। सर्वप्रथम सांबादिक बंधु मान को धन्यवाद। मो कालियापाणी ग्राम पंचायत सरपंच विकास कुमार पात्र। आमर आज सांबादिक सम्मेलन एथिपाई जे आमे ओएमसी को एक चिठी माध्यम ओएमसी एमडी सार को जनइलु 25/5/2026 गोटे चिठी थिला दिया तापर गोटे मास पर पुणी आउ एक चिठी आम देइथिलु 25/6/2026 तांको आम जनइलु जे आम एक्चुअली कालियापाणी रेवेन्यू विलेज दुई गोटी गाँव को ओएमसी पोष्य गाँ भाव में ग्रहण करा गोटे सुकुरिंगी आ गोटे हूँ कालियापाणी। जेहेतु दुईटी गाँ को पोष्य गाँ भाव में तेणु पोष्य गाँ को तार अधिकार पोष्य गाँ को जार जो जहाँ प्राप्य दबा कथा से सठिक भाव में देना से आम एक चिठी मध्यम जनइलु समस्त ग्रामवासी पंचायतवासी समस्ते एकत्रित होई आम आज जाइथांतु ओएमसी ऑफिस माध्यम मैनेजमेंट सहित कथा होगापी। किंतु दुखर कथा से मैंने कौन कले ओएमसी प्रशासन लगे 163 धारा लागू करिछि जो कि आम से जापारू ना कहीं ओएमसी प्रशासन धरिक जो लागू करिछि 163 धारा जहाँ फल कि साधारण लोक गले ना केस भी हो पारे। तेणुक आम प्रशासन आईन को सम्मान दे आम से जगह को गलु ना। आम आशा करूँ जो ओएमसी प्रशासन लगे जिते दिन भी बंद करूँ आज 30 दिन टाइम नहीं 30 दिन पर पुणी आलोचना को आम जापरू। तो आमर अधिकार रहा ये जे प्रत्येक गाँ को बिजुली ठू आरंभ कर पानी तार निकेल पानी सीधा आसिकी गाँ बिलरे पशुची डमसाल नाल को जाऊँगी जो सुविधा से दबा कथा पीवा पानी स्वास्थ्य गमनागमन ड्रेनेज सुविधा रास्ता ये सब पोष्य गाँ मैंने आडप्ट विलेज माने कौन जड़े जदि गोटे गाँ को पोष्य ग्राम भाव में ग्रहण कर तार सबू सुविधा असुविधा बुझा कथा। यही बाहर लोक आसी इलेक्ट्रिक सुविधा नौ जो मैंने कि एठिका लोक नुहति आसिक चाकरी बाकरी कर एठिकी सुविधा नौ इलेक्ट्रिक बिल आम साधारण लोकटे कालियापाणी लोकटे गवर्नमेंट लाइन टी नौ जदि इलेक्ट्रिक बिल दे न पारुची 500-600 टका इलेक्ट्रिक बिल कि 1000 टका इलेक्ट्रिक बिल दूसरी जदि लाइन बिल टी दे न पार्टी इलेक्ट्रिक वाला आसी घर आगे बसिकी एमती लाइन भी काटी दौरान। किंतु दुखर विषय पोष्य गाँ वाला ये जिन भोगुंट कि जो मैंने बाहर आसी से मैंने कौन कर 24 घंटा लाइन पानी हिटर एसी लगे से मैंने खुशी रही। एक्चुअली ये सुविधा क्या दिया भेदभाव क्या कौन भेदभाव हो जदि प्रकृत में पोष्य गाँ कर सब सुविधा आपको वंचित कहीं कर आज आसिक थे से गाँ को देखी से गाँ अवस्था कौन थे देखिक जाम थे
ମୁଁ ତ ଅନୁରୋଧ କରିବି ଏମ୍ଡି ମହୋଦୟ ଆସିକି ଥରେ ଗାଁକୁ ଦେଖିକି ଯାଆନ୍ତୁ। ରେଭିନ୍ୟୁ ଭିଲେଜର ଦେଖା ହେଉଥିବା ଖାଲି ରେଭିନ୍ୟୁ ଭିଲେଜ ଖାଲି କାଳିଆ ପାଣି ଦେଉର ସାହି ମାନ ସାହି ନୁହେଁ, ରେଭିନ୍ୟୁ ଭିଲେଜ ଆମ କାଳିଆ ପାଣିରେ ଟୋଟାଲି ଆମର ଘାଗିଆ ସାହି, ଚିରୁଗୁଣିଆ, ମାଝି ସାହି, ବିର୍ସାନଗର, ହନୁମାନ ବଜାର ତ ଆମର ରେଭିନ୍ୟୁ ଭିଲେଜରେ ଯେତିକି ସବୁ ଗାଁ ଯାଉଛି ବସ୍ତି ବାସିନ୍ଦା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଡପ୍ଟ କରିଛି ଓଏମ୍ସି। ତେଣୁକରି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସବୁର ସମାନ ଅଧିକାର ଦେବାର ହକ୍ ଅଛି ଓଏମ୍ସିର, ସମସ୍ତ ଅଧିକାର ପାଇବା କଥା ପଞ୍ଚାୟତବାସୀ। କିନ୍ତୁ ଦୁଃଖର କଥା ୟାକୁ ଅଣଦେଖା ଟୋଟାଲ କରାଯାଉ। କାଗଜ କଲମରେ ପୋଷ୍ୟ ଗାଁ ହେଇଗଲା କିନ୍ତୁ କିଛି ଲାଭ ନାହିଁ। ବଡ଼ ବଡ଼ ବୋର୍ଡ଼ ଆସି ରୋଡ଼ ସାଇଡ଼ରେ ମାରିଦେଇଛନ୍ତି, କାହିଁକିନା କାଲି କିଏ ଓଏମ୍ସି ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ କିଏ ଆସିଲା, ଉପର ଲେବୁଲ କିଏ ଆସିଲା, ରୋଡ଼ ସାଇଡ଼ ଦେଖିଦେବ ଯେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଅଧିକାରୀ ଆସିଲେ କି ପୋଷ୍ୟ ଗାଁ ଭାବରେ କାଳିଆ ପାଣି ପୋଷ୍ୟ ଗାଁ। ତେଣୁକରି ଆମେ ଆମର ଅଧିକାର ଜାହିର କରିବାକୁ ଯେ କୌଣସି ଦଳ ନାହିଁ, କୌଣସି ଇଏ ନାହିଁ, ଆମେ ପଞ୍ଚାୟତ ତରଫରୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଏକ କରି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି। ପଞ୍ଚାୟତବାସୀ ସମସ୍ତେ ବାହାରିଥିଲେ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ କ୍ଷମା ମାଗିବି ଏଥିପାଇଁ, କାହିଁକିନା ଏଇ 163 ଧାରା ଯୋଗୁଁ ଆମେ ସେଠିକି ଯାଇପାରିଲୁ ନାହିଁ। କାହିଁକିନା ମୁଁ ଚାହୁଁନାହିଁ ମୋ ପଞ୍ଚାୟତବାସୀ, ମୋ ଗାଁର ସମସ୍ତ ଲୋକ ଏ ଅସୁବିଧା ସମ୍ମୁଖୀନ ହୁଅନ୍ତୁ। ଆମେ ପୋଲିସ ପ୍ରଶାସନ ସରକାରକୁ ସମ୍ମାନ ଦେଉଛୁ, କିନ୍ତୁ ସରକାରକୁ ଅନୁରୋଧ କରିବି ଲୋକଙ୍କ ସରକାର ପ୍ଲିଜ୍ ଏଇ ବିଷୟରେ ଟିକେ ୟା ପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ଦେବେ, ଆମ ଗାଁ ପ୍ରତି, ଆମ ପଞ୍ଚାୟତ ପ୍ରତି ଟିକେ ଧ୍ୟାନ ଦେବେ। ଏଇ ଆପଣଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣାଇବାକୁ ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ। ଧନ୍ୟବାଦ। ମୋ ନାଁ ଶ୍ରୀ ସାଲୁକା ହମାରା, କାଳିଆପାଣି ପଞ୍ଚାୟତ ସମିତି ସଭ୍ୟ। ଆଜି ଯେଉଁ ଆମେ ଲୋକଙ୍କୁ ସରକାର କହୁଛୁ, ସରକାର କିଛି ଭଲ କିଛି ଖରାପ କିଛି ଦେଖୁନାହାନ୍ତି। କାହିଁକିନା ଯେହେତୁ ଗୋଟେ କାଳିଆପାଣି ପଞ୍ଚାୟତ ଗୋଟେ ଯେଉଁ ଆଫେକ୍ଟେଡ଼ ଏରିଆର ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ପଞ୍ଚାୟତବାସୀ, ଓଏମ୍ସିର ଗୋଟେ ଆଡପ୍ଟ ଗାଁ କରିବା ହିସାବରେ ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପଞ୍ଚାୟତକୁ ଲୋକମାନଙ୍କର ଗମନାଗମନ କିମ୍ବା ମେଡ଼ିକାଲ ସୁବିଧା କି ସ୍କୁଲ ରାସ୍ତାଘାଟ କିଛି କରୁନାହିଁ କି ତାଙ୍କୁ ଆମେ ବାରମ୍ବାର କହିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ନ ଶୁଣିବା ଫଳରେ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଲେଖାପତ୍ର ଗୋଟେ ଦେଇଥିଲୁ, ସରପଞ୍ଚ ମାଧ୍ୟମରେ ଲେଖା ଦେଇଥିଲୁ ଏବଂ ତାକୁ ଗତକାଲି ତାକୁ ଯେତେବେଳେ ପଚାରିବା ପାଇଁ ଯାଇଥିଲୁ ସେ କହିଲେ ଯେ ତାଙ୍କର କଥା ହେଇକି ଆମେ କହିବେ। ତେଣୁକରି ପ୍ରଶାସନ ତାଙ୍କୁ 164 ମାବଦରେ 163 ତାକୁ କରିଛି, ନୋଟିସ୍ ମାରିଛନ୍ତି। କୌଣସି ଜାଗାରେ ଗ୍ୟାଦରିଂ ହୋଇପାରିବନି, ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ ଫାଇକ୍ କରିପାରିବନି। ଆମେ ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ କୌଣସି ଦଳଗତ ନେଇକି ଆମେ ଚିନ୍ତା କରୁନୁ। ଆମେ କେବଳ ପଞ୍ଚାୟତର କେତେ ଉନ୍ନତି କାମ ହେବ, ଲୋକଙ୍କର ଯିବା ଆସିବା, ଗମନାଗମନ, ମେଡ଼ିକାଲ, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ, ଆଉ ବଡ଼ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି ଲୋକାଲ ନିଯୁକ୍ତି କିଛି ଗୋଟେ ହୋଇପାରୁନି। ଭାରି ଦୁଃଖର ବିଷୟ। ଯେତେବେଳେ ଗାଡ଼ି ଘୋଡ଼ା ଶହ ଗାଡ଼ି ଚାଲୁଛି, ଟ୍ରକ୍ ଚାଲୁଛି, 10 ଚକିଆ 14 ଚକିଆ ଚାଲୁଛି, ଫଳରେ କ'ଣ ଅଛି ଯେତିକି ଧୂଳି ଡଷ୍ଟ ସବୁ ଉଡ଼ୁଛି, ଲୋକଙ୍କର ଭାତ ହାଣ୍ଡିରେ ପଶିଯାଉଛି, ଲୋକ କିଡ଼ନୀ ରୋଗ, ଚର୍ମ ରୋଗ, ସମସ୍ତ ଭାବାକ୍ରାନ୍ତରେ ଲୋକ ଶିକାର ହେଉଛନ୍ତି, ଲୋକ ବହୁତ ଲୋକ ମରୁଛନ୍ତି ବି। ତାକୁ ଦୟାକରି ଏଇ ଆଜିର ସବୁ ଲୋକ ସରକାର ଆମେ ଯାହା କହୁଛୁ, ମୋହନ ସରକାର ସାର୍ଙ୍କୁ ତାଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛୁ ଏହା ପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ଦେବେ ଏବଂ ଲୋକ କେମିତି ସୁବିଧା ପାଇବେ ଏବଂ ଓଏମ୍ସିକୁ ତାଙ୍କୁ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରିବେ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିବେ। ଆଉ ତାଙ୍କର ଯେତିକି ଲୋକ ପଞ୍ଚାୟତର ଯେଉଁ ଆଫେକ୍ଟେଡ଼ ଗାଁ ଆମେ କହୁଛୁ କିମ୍ବା ତାଙ୍କର ଆଡପ୍ଟ ଭିଲେଜ୍ କହୁଛୁ, ତାଙ୍କୁ ଟିକେ ଭଲ, ତାଙ୍କୁ ଯେମିତି ତାଙ୍କର ସୁବିଧା ପାଇବେ ସେ ବାବଦକୁ ଟିକେ ଧ୍ୟାନ ଦେବେ। ପାଣି ଦରକାର, ପାଣି ମାଡ଼ିଲେ ଆମେ ଚାଷ କରିକି ପରିବାର ଭରଣ ପୋଷଣ କରିବୁ। ସେଇ ପାଣିଟା ଓଏମ୍ସି ପାଣିଟା ଆମେ କାରବାର ଆଜି 20-25 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ଚାଲି ଆସୁଛୁ। ନାଲି ପାଣି ପଶିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ଆମେ ଶୁଦ୍ଧ ପାଣି ମାଗିବା ପାଇଁ ଯାଇଥାନ୍ତୁ। ତାପରେ ଆମ ଉପରେ 144 ଧାରା ଲାଗି ହେଇଗଲା। ସେଟା ତ 144 ଧାରାଟା ବର୍ତ୍ତମାନ ଗାଁ ମାଧ୍ୟମରେ ହେବା କଥା। ଆମ ଗାଁ ମାଧ୍ୟମ ମେଟରରେ ଆମେ ଓଏମ୍ସି ପାଖକୁ ଯାଇଥାନ୍ତୁ। ଓଏମ୍ସି କହିଥାନ୍ତୁ ଆମକୁ ତ କୃଷିପତ୍ର କଲ, କୃଷିପତ୍ରର ଘର ଦେଲ, ଆଉ ଆଲୁଅ ନାହିଁ, କି ଖାଇବାକୁ ନାହିଁ, କି ଚାକିରି ନାହିଁ, ଏଇ ପାଣିଟା ନାଗି ଆମେ ଜମିରେ ଚାଷ କରିବୁ ବୋଲି ଗୋଳି ପାଣିଟାକୁ ବାଦ କରି ଆମ ସଫା ପାଣିଟା ଦିଆଯାଉ ବୋଲି ଆମେ ଓଏମ୍ସି ଅଫିସ୍ ଯାଇଥାନ୍ତୁ। ଆଉ ଯିବା ପୂର୍ବରୁ 184 ଧାରା ହେଇଗଲା। ଆଉ ନିର୍ବାହ ଯଦି 104 କେତେ ଦିନ କେତେ ବର୍ଷ ଚାଲୁଛି ଚାଲୁ, ତାପରେ ଆମେ କାଳିଆ ପାଣି ବାଲା କ'ଣ କରିବେ କ'ଣ ନ କରିବେ ସେ କଥା ଆପଣମାନେ ଜାଣିବେ, ଆମ ଗାଁ ବାଲା ଜାଣିବୁ। ଯାହା ହେବା କଥା ହେବ, ଆଉ ଯାହା ଭୋଗିବା କଥା ଭୋଗିବେ। ଆମ କ'ଣ ଆମେ ଖଟିକିଆ ଲୋକ, ଖଟିକିରି ଖାଉଛୁ। କିଏ ବା କାହାର ଜମି ଅଛି, କାହାର ଜମି ନାହିଁ, ଏଇଥିରେ ଭରଣ ପୋଷଣ କରି ଛୁଆ ପିଠା ପୋଷୁଛୁ। ଆଉ କ'ଣ। ନମସ୍କାର, ମୋ ନାଁ ନିର୍ମଳା ମହାନ୍ତ, କାଳିଆପାଣି ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତରୁ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଠୁ କାଳିଆପାଣି ଆମର ଓଏମ୍ସି ସବୁ ପ୍ରକାର ଇଏରେ ଆମେ ସାହାଯ୍ୟ ସହଯୋଗ କରୁଛୁ। ପବ୍ଲିକ୍ ହିୟରିଂ ହେଉ କିମ୍ବା ଜନଶୁଣାଣି ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ ଆମେ ସହଯୋଗ କରୁଛୁ। କିନ୍ତୁ ଦୁଃଖର କଥା, ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଆମର ହକ୍ ନ୍ୟାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଆଗକୁ ଆସୁଛୁ, ସେ ଆମକୁ ପ୍ରଶାସନ ଲଗେଇକି 144 ଧାରା ଲାଗୁ କରୁଛନ୍ତି। এটা ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟର କଥା ମୁଁ କହିବି। ଏଇଠୁ ସରକାର ମାନେ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ଆଦାୟ କରୁଛି, କିନ୍ତୁ ଏଠିକାର ଲୋକ ପାଇଁ କିଛି ନାହିଁ। ସେଟା ହେଇଥାଇପାରେ କୌଣସି ରାଜନୈତିକ ଚାପ ପଡ଼ୁଥିବ ତାଙ୍କ ଉପରେ କୌଣସି। ଯେହେତୁ ମାଇନିଂ ରେୟାର ଭିତରେ ଆମେ ରହୁଛୁ,
कंपानीर सब प्रकार फैसिलिटी आम पाइबा कथा आमर मेडिकल सुविधा कहतु कि स्कूल फैसिलिटी कहतु कि चाकरी मुझे कह काड़िया पानी रे कहा घरे भी कहीं जन आम ओएमसी चाकरी नुह दीर्घ एत वर्ष है खणी आज चलना किंतु सबु क्षेत्र में सहयोग करूँ कौन गोटे भी लोक आम ओएमसी चाकरी कर नुहे जाए तथापि जोटा आम मौलिक सुविधा अधिकार पाइबार कथा से आमको वंचित करा आगामी दिन तार निश्चित आम जवाब देबू।